Ande bikap tat perang okap. Favorite singer ni sama? Risma Panggi. Risma Panggi. Jens Lok? Jens Lok okai. Sondra Kumar Patgiri और को पोगा गौरव. Popa Gaurav. Bayo ra kam tandi mane? Bayo kom Jahanandan Taluk Sura. Oh. Bayo ko kapin janam ne taluk sudam gurmi. Obonori ruilo na jarang. Je sarangon bui. Borno ikereng. Sengajar sangan dong. Nayanangan basingan tergedong. Burma sangola dongi? Sangol luar. Asida kamamul to kapagayana botana lo putan giriki. Oyanum pamamul si kapagayana botan singol butan pogaki. Oya. Kumrik sudung video kana taktam regamam silo kana video sopa. Silo ragama gedung gogamuk korokoni dolu sopa. Nguluk Junmoni pegu ajo kumrik sudung korokoni dolu sopa gila. Be nguluk bising dirbesem bola oinitom anunitom aipa tomdak dolu losin bu tomdak. Orok studio recording am sina abango ko itu bang spak pe ngotan namote. Silo buka tatpon ngumuki ragama ngulu oinitom anunitom banyak ko tatpole. Amdagom oinitom anunitom kudam tombang ora pe popongo Junmoni peguma Dilip Tait official YouTube channel sopa joko borok sudam koi pop. Burma Dilip Tait official YouTube channel sopa kumruk sudung. Kumruk sudung ragama. Mo kami nam Junmoni pegu am tangok dolung gugamuk korokoni dolung. Adok se Dilip kai bu silong ni tom banyak ko tom pom nayam galayam ngo banyak tom di pom nam adong tomur tom yar dagom ragama apung ngoin kain sebilang. Junmoni ngono ni tom tom jora kamna talla gitu. Idulok ko gang kanco ni tom tom kora sopa. Acorok ko no ma bora Acorok ko mo orang durbesam bar acorok ko ngo moda orok ka kona saga mola emna goksomulo modo orok adam pe record em sin ekbar kikabo orok ada ajon intungo kona ajon intungo ko Sekla ko doi minka. asam ngate. Oh bo kolok kan. Bale taku dolong. Oh. Ayah silo adam sin tayya ragama nguluk Junmoni ke tatpon komuki. Orok buka maluk sunam oini tom ko mising ragama rasok. Sekani tom ko silo Junmoni tom bi point no. Ngo Tarapati ay kom tom Ya Tarapati kan. Ajor ko ni tom bukam tad doi. Tad. Oh. Sa ayam mulo Tarapati ay kan ni tom ko silo ngulu Junmoni ke tatpon komuki popa. Tomdan na tomsaran na joko tom bi pote kam na ngulu ragam lopa. Obukolopa kumparo. Sa Sapori dewi kakuma loy koli dewi kabdu bona sapori de kakuma loy koli dewi kabdu bona oy no karat kakumal susan kona boy kabdu bona asabiduna gari garsala dawai poya lugla asino duna rongkila dawai siang siala oya okoloi boy dungkana okoloi bedakana okoloi bedakana asina ngodop anoi beraber bekumana oya aming miyam muncugel lodam kareng muncugel sekayang palana anoi ngom amit pandung puna anoi sekayang palana anoi ngom amit pandung puna oya tatpo kang ragama silo Junmoni pegu gugamuk korokoni sopo bisala silo yaya Tarapati ke tomnam oini tom ko popa tomdan na bu tompo to Junmoni blogo rasa sakse kaduna joko silo ragam kin mo poi dung oke buro aum ko dung orok burma baya ko orok burma dung burma ko dura o bu dung spak Junmoni bo ko class to porila dung okom porila du ngo high secondary dem BA layam porito koma college okol gidungan college le girls college gugamu girls college ni to manam se muluk Junmoni mabora amna kindaro aro okokom mabora
Adam pa ngo ni tom bay rồi nó mờ vậy cơ mà Okai kelsel kelimane. kheli Lalu ma koneng kelinam kuda. ko nang kheli pa mulo khel lo ngo kabadi ngo bay pa mo tarok kay pa ma dukin ma Sonam dem songkin bane. sona mam sin sorak bar oinom songkin ma gumra konom so sora Supangulu junmoni ke tatpun alengki rupa mili baik ke tomnam oini tomko taye. No rupa mili kapsin tadang ni tomai pe. danta Rupa mili ke kapin ni tomnam silo junmoni butom bin ragam lok. aside kamamal to kapa geenam nam ganam tom Okom dogelong kona oi apin domap duya bona Okom dogelong kona oi apin domap duya bona Sakom kangelong kona oi nom kamap duya bona Asida kamamul to kapagyan Botanana putan giriki Oyanong pamamul si kapagyan Botan singol butan pogaki Oya Di subdok kamoda moy masa masalay natandang na Di subdok kamoda moy nasa masalay natandang na Oy noga gomma payamulo jasang jasalay kapandang na Asida kamamul to kapagayana Botanana putan giriki Oyanong pamamul si kapagayana Botan singol butan pogaki Oya Junmoni bu dempa school lo college kudo dempa annual sport kudo oyam tom dagai ni tom dagai. tom Supak pa tom na okay amanam patu ne. dung pana masin dung Ako kom patu bun supak. Oinom pama poisang pangkutar ko certificate Certificate nam poisang ami. No kalisan tatbo la dempa seksekai malak garang ne. Ni tom kaya muktam na. gada baro Supak pa sekse ko no kusuk gada gawa. Esam date ke bayre. Rampa recordila yamna oino guaman rok asam ngate blu daga alla kora molang kupum na rok oino adampa degai guara adampin okolai competition lendung adampa mokai ala okolai adampa okai lendam goksu dagbona lako uttam bori sarblin guara gai rok adamu pakona saga guara bona nilpadi sarbul guara Gilen to kam nalu dagi. Arak junmoni ba choko Ovinas tole Ovinas sarbul tole ram sarbul sarbul guara. guara bona Oh, aina minok tu gada gai mo. No gunudang. gulu da Ladulam ko paro tomtil dung kalang kam nang ulo sogi ke junmoni ko pasin ase ngasilig dung. Odok ulinga tupanam uling ada majo ko. Sura movie Sa ada ma pamam dag kama. Junmoni ma panam ko ulo silo tombite kam na lupa. Sumpah rasung kurang ke na ngol merang na gandem te bukka masan se okai tu ganda mindalen ma tu ampila yam te I lumur tak gom sin kafi un pani lumur tom na ima pami komenen video pare te moins te bopana Amlo rasung kurang kam tombi. Kurang kam nang ulo madu bona. Talengona musuda aya Lagoda jari ku bolang Padongol bida goma Taraka bunga sinsa aya Lagoda ku bolang Ayang ku kirda goma Tulalang tumangana ya podama Asinang madala mintu tungaingo Oyanum nit pansula mala Dolalang lumangana Oya yung modama Sipam na malamin ngodo tungana Madur masol turadul mala Oya Madur masol turadul mala Ay patat pokang silo ragam ang junmoni pegu.
Nitom apa maborak bermabu spa korop pori lum nalu tone ngo high secondary pass high kela secondary dubongi pass gelo lu tu pe aku pe ipam nama orang singar pe ipam nama orang ne na pori gela bottane tani ki ipam nama mo ajol mo boto singare batte mo singar piyam na mo suda ga empigela ila